Akong banang Briton ang akong kaana-ana. Pero akong best friend ang naa sa akong hunahuna. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga viewers ni imong programa. Usapod ko sa imuhang mga suking tigpaminaw. Lingaw kay kung maminaw aning imuhang page DJ Sam. Magkatawa na lang lagi ko, tapos maluoy pod ko sa kaagi sa uban. Makahuna-huna pod ko ug makakuha pod ko lesson sa DJ Sam sa kinabuhi, pinaagi sa mga kaagi pod sa imong mga letter sender. Ako lang pong i-share ang akong istorya ug problema sa kinabuhi. Mga pagduha-duha sa akong kaugalingon, labi na sa akong sexualidad. Wa ko'y maistoryahan sa tanan akong naagian DJ Sam. Labi pa kining naa sa akong hunahuna og kasing-kasing karon. Kay mauwaw man ko, mahadlok pod ko sa judgment sa uban. Gitago ra gyud nako ning tanan, pero i-share nako sa imong programa. Ug isekreto lang nako ang akong tinuod nga pangalan. Tawagan na lang ko ga Christine DJ Sam. Na ako karon nagpuyo sa UK. 35 anyos ko DJ Sam, minyo na, 8 ka tuig na pod mi sa akong banang Briton. Wa pa mi anak DJ Sam. Maayo man ang among pamuyo, sa unang 2 ka tuig, sweet kaayo mi sa usag-usa. Sige lang mig travel DJ Sam bisan asang nasud. Sa unang 3 years sa among kaminyoon. Nakaadto na ko sa mga fancy nga restaurants. Kung mangayo ko kwarta sa iyaha o kinahanglanon nako, ihatag pud baya niya. Pero mao lagi, kinahanglan pangayoon ko pa. Di gyud siya ang tipo sa lalaki DJ Sam nga muhatag kusa monthly. Dili pareha sa ubang asawa diri nga monthly ginatagaan sa ilahang mga bana. Mga galante kay silang mga bana DJ Sam. Naapoy uban nga asawa, swerte sa ilang afam, galante, o pati pamilya sa Pinas abunda. Pero kini akong bana wa gyud. Siguro mao gid na iyahang nadak-an og kultura. Mao gid na ang batasan DJ Sam nga naandan pod siguro sa iyang pamilya. Pero naapod ko'y trabaho hinuon. Pero usahay lagi ma-short ko sa kwarta kay naaman ko'y pamaliton nga gusto pod nako. Mga kinahanglanon o gapadapod ko sa ako mga ginikanan sa Pinas monthly. Pero kadugayan lagi no, mugawas magyud ang tinuod nga mga batasan sa dugay na ninyong uban o puyo. Mag-away bisan sa mga nonsense nga mga butang, sama sa foods, sudanon, mahugaw ang balay, mga desisyon, etc. etc. Ana lang good.